আসার জন্য আমাদের এই প্রেস মিটটা ডাকা হয়েছে, কারণ আপনারা সবাই জানেন এখন ত্রিপুরাতে রোমান স্ক্রিপ্ট নিয়ে যে একটা চলছিল আর এখনও চলে যাচ্ছে। আমাদের যে প্রেসিডেন্ট সাহেব টিবিএসসির, উনি আবারও আজকে বলেছেন যে প্রথমে উনি স্বীকার করেছিলেন যে রোমান স্ক্রিপ্ট আর বাংলা স্ক্রিপ্ট দুটা দিয়েই লেখা যাবে, দুটা দিয়ে যারা ছাত্ররা আছেন ওরা লিখতে পারবেন পরীক্ষায়। কিন্তু উনি আবার 3-4 দিন আগে থেকে ওনার বক্তব্যটা আবার চেঞ্জ করে নিলেন। উনি বলছেন সেগুলো শুধু বাংলা স্ক্রিপ্ট দিয়ে লেখা হবে। আমরা জানতে পারি বিগত অনেক বছর ধরে আমাদের কাছে রেকর্ড আছে দুটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এই যে বড় সাবজেক্টে লেখা হয়, কিন্তু এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি উনি বা আমাদের যে টিবিএসসির প্রধান যে আছেন উনি বলছেন যে এখন শুধু বাংলা দিয়ে লেখা হবে। তো আমরা টিআইএসএফের সংগঠন থেকে আমরা ওনার যে এইসব মন্তব্য বা ওনার বক্তব্যকে আমরা অস্বীকার করে আমরা আজকে আপনাদের সবার মাধ্যমে সংবাদ মাধ্যমের তরফ থেকে জানিয়ে দিচ্ছি, আমরা আগামী 12 তারিখ থেকে পুরা ত্রিপুরাতে রুট ব্লকেজ এবং রেল লাইন ব্লকেজ করছি অনির্দিষ্টকালের জন্য। ওরপর এটা আমাদের যতটুকু না সলিউশন দেওয়া হবে, আমরা এই ব্লকেজটা আমরা উঠাবো না বা আমরা উইথড্র করবো না। আমাদের এটাই থাকবে, আমরা এখন কারোর সাথে কথা বলবো না, ডাইরেক্ট সিম আমাদেরকে লিখে দিতে হবে, বা আমাদের জানে এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে উনি আছেন, উনি আমাদেরকে লিখিত দিতে হবে যে রোমান স্ক্রিপ্টে বড় সাবজেক্টে চলবে। আর আপনারা দেখেন এখানে আমাদের সংবিধানে লেখা আছে ফ্রিডম অফ স্পিচ অ্যান্ড এক্সপ্রেশন, এটার অবমাননা করা হচ্ছে। এডুকেশন সিস্টেম 2020-তে বলা হয়েছিল রিজনাল ল্যাঙ্গুয়েজে যার রিজনাল স্টেটের ভাষা দিয়ে লেখাপড়া করতে পারে, কিন্তু এখানে তো দুটারই অবমাননা করা হয়েছে। এর জন্যই আমরাও আমাদের যেহেতু নরেন্দ্র মোদী এই যে স্কিমটা চালু করেছেন, ত্রিপুরাতে কেন চালু হতে পারছে আর কে চালু করতে চাইছেন, আমরা এটার জবাব চাই। আর আমাদের রোমান স্ক্রিপ্টে আমরা লিখতে হবে, আমরা এটার জন্যই থাকবো। আর এতটুকুই আপনাদের মাধ্যম দিয়ে আমরা জানিয়ে দিলাম, আমরা 12 তারিখ থেকে বন্ধ থাকবে রাস্তা, যে হাইওয়ে, যে লাইফ লাইন থাকে ত্রিপুরা দিয়ে আলাদা স্টেটের জন্য বা কোনোখানে যাওয়ার জন্য। এই আজকে আমাদের তরফ থেকে এতটুকু জানানো হবে। যারা এখন তো বিয়ে সিজন চলছে, বিয়ের গাড়িগুলোকে আমরা যেতে দেবো, অ্যাম্বুলেন্স যেতে দেবো, এছাড়া আর কোনো অফিস আদালত স্কুল আমরা কোনো কাকেই যেতে দেবো না। তো আপনারাও আসবেন না প্লিজ, কারণ এখানে অনেক সেফটি ম্যাটার আছে। আর যারা এখন থেকেই কিছু জিনিসপত্র কিনে রাখবেন, কারণ রাস্তা বন্ধ হয়ে গেলে হয়তোবা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে জিনিসপত্র, পেট্রোল, খাওয়া দাওয়ার জিনিসের শর্টেজ পড়তে পারে। আজকের থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম, এর জন্য আমরা 2 দিন টাইম দিয়েছি। 2 দিনের মধ্যে আপনারা যা যা ব্যবস্থা করার আছে আপনারা করে দেবেন। ধন্যবাদ। এর আগে প্রেস মিট করে আপনি বলেছিলেন যে আপনাদের সাথে কথাবার্তা হয়েছে এবং রোমান স্ক্রিপ্ট লিখতে হবে। কে কথাবার্তা বলেছিলেন? আমাদেরকে যে এখন সভাপতি আছেন যে অনুপ চৌধুরী টিবিএসসি, উনি বলেছিলেন, আপনারাও দেখেছেন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে উনি বলেছিলেন, আমাদের কাছে এখনও ওই ভিডিওগুলো রয়েছে। উনি বলেছিলেন যে দুটো দিয়ে আমরা পসিবল করে দেবো, দুটোই আমরা সুইটেবল করে দেবো। আমাদের দাবিও এটাই ছিল, আমরা কারোর বিপক্ষে নয়, কোনো ভাষার আমরা বিপক্ষে নয়। আমরা চেয়েছিলাম বাংলাও থাকুক আর ওর পরে রোমান স্ক্রিপ্টও থাকুক, কি আছে, যার যে পছন্দ ওরা ওটা দিয়ে লিখবো। কিন্তু উনি তো এটা অস্বীকার করলেন, ওই জন্য আমাদেরকে এই স্টেপটা নিতে হবে। যেদিন আপনি বলেছেন তা এদিন রাত্রে, গভীর রাতে উনি একদিন বক্তব্য রেখেছেন, সেই বক্তব্যতে বলেছেন যে পুরনো যেভাবে চলেছে সেভাবেই চলবে। হ্যাঁ, আপনি কি মনে করছেন এটার ভিত্তিতে কোনো রাজনীতি, কেন হঠাৎ করে এত গভীর রাতে? আমার তো মনে হচ্ছে এটা রাজনীতি, কারণ কেননা উনি যে বলেছিলেন যে সিবিএসসির যে একটা লেটার দিয়েছেন ওটা দিয়ে কি উনি সংযুক্ত করবেন। স্টেট গভর্নমেন্টের স্কুল বা টিবিএসসি তো স্টেট গভর্নমেন্ট দিয়ে চলে, ওটা তো সেন্ট্রাল বোর্ড দিয়ে সিবিএসসি দিয়ে চলা হয় না বা ওটা দিয়ে পরিচালনা করা হয়। ওই জন্য এটা হয়তো বা অনেকের যে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যে যারা ছেলেমেয়েরা আছেন, যারা পড়াশোনা করছেন, ওদের পড়াশোনাতে চাপ সৃষ্টি করার জন্য এইসব করা হচ্ছে। আপনাদের যে কর্মসূচিটা নেওয়া হয়েছে 12 তারিখ, কোন কোন জায়গায় হবে? এটা আমরা একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে, আমাদের টিআইএসএফ থেকে একটা ডাকা হলো। তবু আমাদের সাথে এখানে থাকবেন ওয়াইটিএফ থাকবে, টিডাব্লিউএফ থাকবে, আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে যতগুলো উইংস আছে ওখান থেকে সবাইকে মিলে একটা কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওইটা আবার কালকে মিটিং করা হবে, ওর জায়গাটা ঠিক করা হবে। আর আপনাদের আবার দ্যাট উই অলরেডি said that we call for the indefinite strike, but there is a little bit change over there.
Now we just gonna block the road blockage for indefinite because road and railway is the lifeline for any of every state. So if it stop, then the what general people will suffer for their daily needs, who will not get petrol, will not get their foods because in our Tripura there is not enough food. We all supply from the outside, so it will be affect to everyone. So it must take care of the government of the state. So that's it. It will be a strike or a road blockade only? We'll call for now indefinite road blockade. Indefinite road. Yes. Rail will also be a Rail will. rail will also. So ultimately, did you again try to contact the state government or only the board you have contact? What is the latest development? We several times we contact with the board and the state government also. Now it's enough for us. Now we can't control more. We need to block the road because this is the only way how they want to listen the state government. Before also in Kuwait, some students got beaten up, but we went to the police station, we went to the BJP party leaders, we talked because we want settlement, but they never wants all those. So that's why when we blocked the road, then at that time DM came, SP came, and then they got arrested. The culprits got arrested. That's the way, the culture of Tripura, we can say like. Are you giving any appeal or are you going to hear to the board or you want to speak directly to the government? No, now we don't want to talk with the board because several times we went to the board president. Now we directly talk with the CM and then we need ultimate solution. We know there is an education policy 2020. It says NEP, like that. NEP, new education. Yeah. It says like that every state can start their primary education from their regional language, but here though it's no, and there is article number 19 also is there, freedom of speech and expression, violation of all those rules and regulations in Tripura. So that's why we are calling for indefinite road blockage from today. Not from today, sorry, from 12. So, sir, what do you think? What is the reason behind? Because there was a solution, everything was settled. Now, all of a sudden, why a U-turn from the board president? What you believe? What is the reason? What may be the reason behind? I don't know actually what may be the reason, but we know that there is a political reason behind all this, because we saw he already spoke to the news reporters and then social media person that he also agreed like that, okay, it's okay, we'll go for this one regional language, Roman language and Bengali also. But now he told me like that, I am helpless, I can't do anything. So we know that what's going on, so we can see directly also. If the president say he is helpless, yes, should he remain in his post? Do you think he should continue in this post when he say he is helpless? Yeah. If he says like that he's not maybe remain in his post, he must be transferred from his post, because it's very shameful word what he used, that he's helpless. You want his resignation? Yeah. You want his resignation. And the chief minister, are you trying to people trying to contact the chief minister, or are you trying to give a message that they should contact? We'll not go to anyone now, because we tried many more times. We want to settle all the things very lightly, but they don't want to listen us. So that's why ini nong ringjang mani karon ke chini social media no ringjang mani karon kan kai nok joto no saimano je chini Tripura bo Roman script no ti belai no thung choli tongo sung koma time chini TBS board of ngai chini president jeng malai mani ya gulo bosono thak bai thak kok di hopani je tabuk je TBS board ko boro subject tomoni amono Roman script Bangla script duita ban simane sini bo diman amono tomon sung bo kuno ke boni against hoya sung samani amono choosable option khati ni je Bangla besi namo jungna Bangla besi ne English besi namo jungna Roman script besi ne haipano bo apuru jono ko iman phano bini a horono te dutin pore no bo ma haikai bini ko change khaisika abon bagai sung bo bete thani maleka ka ga saiman nan bagai bini tamo step na kana haya amu pro bo saksak bosi hoka bo amote khaliya bo sudu Bangla script masi nai
आमनो जों वानसुगै चिनि जतन TISF नि अल त्रिपुरानि TISF जों कक साका बरबाय कक साबै जों बंथानि कक खनाका बरक जतन जों गोबां टाइम न साइमन जों लास्ट इयार आगुलिबो लामा कासु लाइका स्ट्राइक नुनै तारपरे जों गभर्नर नि थानि बो मेमोरेंडम या फरानि बर सल्यूशन रिनाय हिनि सामने आमको सल्यूशन निया को ताक्स जरते आमनि बागै जों दिनै चिनि हाई लेवल कमिटी दङ चिनि जे त्रिपुरा मथानि अखरा कमिटी पेरेंट्स कमिटी रो बासुखा चिनि आप्रो LOP दङमानि CM EM MLA MDC सबको दङमानि चिनि गोबां नेता अखरा दङमानि आमनो जों जतन अमनो कगना जाका जों फाइनाय 12 तारिखनि सिमि सारा त्रिपुराव चिनि जे हाईवेज माने हाईवे माने जे चिनि कुमनि स्टेट बे लिंक दङमानि चिनि जत किसु लिंक दङमानि जे रेलवे लामारक जों बन खाइसिनाय आमुगो जेसेक चिनि मान थाइना जों मायासा जेसेक 70% मान थाइना मायासा कारण बरक बेलायनो चिनि बरकना हानक पिनो खाइका चिनि जों सोंनायनि फ्यूचर बे गेम थिं दङ आं बागैनो जों TISF बुंबाय चिनि दिनै सिमि नंनो डिक्लेयार खारिका नंनि जाकिसु जाना नंनानि मानो किसा बाइक आमगान आरो लादि जों गाबोन बागैनो 2 दिन टाइम दिका तामनि बागै हिनबा जे पुरो हाईवे रेलवे क्लोज थागानो आजाराव चिनि साइमन जों चिन थानि जाना माने दं चिनि आरो त्रिपुरा माने दं जतन फादानि मान थायो जतन बन्दं थानाय बन्दं थागा हांगा पुरो जतन शॉर्टेज होननाय आउन बागै जतन हानिया वानसुगै मानो बा चिनि जाना मानेनि बा नंना माने दं चिनि शॉर्टेज नि बागै गोबां बर प्रॉब्लम फेस खायमानो आ प्रॉब्लम फेस ता खायतो हिना जों दिनै आरो प्रेस मिट खाय 2 दिन टाइम दिखा 2 दिन निबिसिन माव जतन बायलाइनार लायदि जतन खाटलाइनार लायदि साइनिया बुकुर जानो थजाकति न जों दिनै आरो TISF नि जों अल त्रिपुरानि TISF आरो दङ जों आरो डिक्लेयार खायो जे जों फाइनाय 12 तारिख सिमि मंडे आपन सिमि जे चिनि मानथे माया सा सुदु 12 तारिख बागै सिमि जे मानथे माया सा सिमो रोड ब्लकेज ताबु सलि थांसना हाईवे टेरेन थांनाय सानो अभायना प्रेस मिट नरनो खासि खायजामानि आदिनो नों सामान दनि खोकिनो पेरमानि जे 10 तारिखआव अभाय दैसा नोटिस रेजानाय तानि आचम सातैसा कक अभायके फिरमानि लाइक ताम आं आमनो साइबाने बिन थानि तेसे थांगा प्रेसिडेन्ट मालना प्रेसिडेन्ट मालना थाङै आं अनो साइबाङा म सावो जे अमो म सागबाय थांगो सिगा मा कुन खायना करि ओंगे अमो तो जे साइबामनि म स्टेट गभर्नमेन्ट नि थाङै दंगना म सावो जे CBSE बोर्ड नं थानि लेटार कायसा रहका आ CBSE बोर्ड नं थानि लेटार रहमानि आ लेटार नि जों आन्सार नांगौ बा आन्सार नासिं दंमोन किन्तु CBSE बोर्ड तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन आमो सेंट्रल नि जे स्कूल दंमोन न आमो चालु TBSE के जे त्रिपुरा स्टेट दंमोन स्कूल चालु TBSE जे स्कूल चालु मनि आमो स्टेट नि मेटार के स्टेट न नाय आमन बागै कोनो सेंट्रल नि कोनो नाय बोआमो अजखात खुलुका बोआमो सुना हायन खाबानि ना बागै बुसाइमा दम सियार न साइ खाबानि ना बागै बोआमो सागा आइपनो जों साइमनो जे चिनि एजुकेशन पॉलिसी 2020 अलरेडी चिनि 2020 नरेंद्र मोदी से चालू खायजा जे कोनो रीजनल लैंग्वेज न जान बरक आरो स्टेट लेवल चुज खाइ परिमाने बो आमरो बो साइमिया देमान मा देमाया साइमिया आंगो कुनु कामरो बो आबुरगा बकुनो साना करि हाबिनि ओमफ्राय जों बबाय कक सामान यागलो साइमानो जे अमनि कुलगो ते कुकु बरक सबै तो जों आबनो आमनो गत बिसु साइमाने न चिनि TISF बलते परसे मीटिंग आतो कामिया तारपरे चिनि सिनियर लीडर्स की प्रमोथनि जतो विंग्स नि लीडर ऑफ चिनि लीडर ऑफ ऑपोजिशन चिनि पार्टी प्रेसिडेंट CM EM MDC तो मिली आसुगे MLS रो आसुगे तिनि डिसिजन ना लायका डिसिजन ना हालगा जे फाइनाय 12 तारिख निसिनि रोड ब्लकेज सिनाय जों लामानो कासु सिनाय जे जों चिनि मानथायनो माया दिनै तो 9 फ्राइडे पसालो TISF रमालाय माने यागलो जों कक्टोबर थुनार बदा दासिदा आरो प्रेसिडेंट मे मालायका फियाबो बसो जेसु फानो सभा पत्र खासिदे ते मांगला बांला स्क्रिप्ट बायनो एग्जाम मारिनाय हिनि साव जबा खायना तो चिनि जोंहा डाक्टरि परफॉर्मेंस जाबा जों जबा खायबां जे चिनि लॉसा जों जबा खायना जिते है चिनि जे दाबो चिन त्रिपुराव बारमा टाइटल मा माने जों बारमा जतो खायसे चिन टाइटल बारमा ताखनो नांगौ बो बिनि कक सातो बो खाय बुनि जागोन हानि रखलाय रह जानाय बो तो कोनो जबा खायाको जों जबा खायना जिते हाय लय ते चिनि इंडिया बो जों जबा खायबां से इंडिया स्वाधीन जों तो इंडिया नि पार्ट दंमाया हायपनो इंडिया स्वाधीन माने बर जबा खायनो इंडिया नि जे आगिन सिबिनो तमम हायिन थाका आगिन सिबिनो वानसुमु नाहार मुदो तनि लयिन थाका बुबै थांनानै जबा खायनानै नांनाय
20% साखौ जों जबा खायनानै जों थै दङ जों जबा खायथानाय दरकार नांखाय जों थै नांखाय थैबा नरिनानै बागै आं नर वाइसे वाइनिया बारबार न जों माखा ससियेल मिडिया जे टीबीएस नि प्रेसिडेंट नै माले मानि फियाबा अबदा लामां जे तिप्रा सरंनि लामाव अंखरै जबा खतर फेसाक माथै मानिया अबदा कालचार वानसते o jaga o tamni bagai tabuk to public bang mano cost manai ke public ron bagai bobai request ko tabuk nai di rokni je cost manai amu to state government jaman sama mano state government যদি public ni cost manai to kan kai jeta BJP government ni fox itu sabka sath sabka vikas di fox saja kai nan to tini o je o basani logi je tike dini porinan jaga se